Oke, selamat sampai ketemu di Kupang. Stasiun para tamu kami yang terhormat, selamat datang di Line Group dalam penerbangan Lion Air. Atas nama Lion Air Captain Tarmizi Farid, didampingi oleh co-pilot Nathanael Zoventa, dasar pesawat yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Lion Air JT 925 dengan tujuan Denpasar, Bali. Penerbangan ke Denpasar, Bali akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 30 menit, dan kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi alkohol serta merokok, termasuk rokok elektrik, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, dilarang untuk merusak, mematikan, mengganggu sistem kerja alat asap di kamar kecil. Untuk aspek keselamatan penerbangan, dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya perangkat elektronik yang menggunakan baterai tiup cadangan dengan powerbank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Lion Group with Lion Air Flight. On behalf of Lion Air Captain Tarmizi Farid, with First Officer Nathanael Zoventa and the crew members, would welcome aboard Lion Air JT 9252 Denpasar, Bali. The flight to Denpasar, Bali is 1 hour and 30 minutes. We want to remind you this is non-smoking flight, including cigarette vapes are prohibited. The physical aviation and safety regulations, tampering with assembling or destroying any smoke during the robot door is strictly prohibited. For safety, it is prohibited to connect each electronic device with a lithium battery using powerbank during flight. Thank you for cooperation. Have a very pleasant flight. Flight attendant demo position, please. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi Kupang Eltari Airport. Para tamu kami yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Ladies and gentlemen, according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut: bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the seatbelt as follow: how to buckle, tighten, and release it. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, Anda diharuskan kembali ke tempat duduk dan menggunakan sabuk pengaman pada saat lampu tanda kenakan sabuk pengaman dinyalakan atau sesuai dengan instruksi awak pesawat. According to the Civil Aviation and Safety Regulation, all passengers are required to return to their seat and fasten their seatbelt whenever the seatbelt sign is on or when instructed by flight attendant. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen, pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karet di kepala, kencangkan masker dengan menarik kedua ujung karet dan bernapaslah seperti biasa. Tamu yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. In case of loss pressurization, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Pull the mask towards you to enable the flow of oxygen and place it over your nose and mouth. Place the elastic strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap and breathe normally. If you are traveling with children, put your oxygen mask first, then help the children. Pesawat Boeing 737-900 dilengkapi dengan 10 pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 4 pintu darurat di kabin bagian belakang. Boeing 737-900 is equipped with 10 emergency exits, 2 doors in front cabin, 4 windows in the middle cabin, 4 doors in aft cabin. Perhatikan sejenak jalan keluar yang paling dekat dengan Anda. Pintu keluar terdekat mungkin ada di belakang Anda. Take a minute to look at the exit close to you. Note that the nearest exit may be behind you. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit light will illuminate during emergency situation and will guide you toward the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Kami mohon baju pelampung tidak dibawa pulang. Your life vest is available under your seat and is to be used for emergency water landing only. Please do not remove the life vest from the aircraft. Cara menggunakannya: kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life vest over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi tamu yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet.
Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life vest should only be inflated at the emergency exit door. For those passengers evacuating through the emergency window, life vest is to be inflated once you are overdoing. To inflate your life vest, pull down sharply on the red tab. Should the life vest fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on in the battery in water. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat hingga landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. The safety instruction card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there is anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Thank you for your kind attention and we wish you very pleasant flight. Para tamu kami yang terhormat, demi alasan keselamatan dilarang keras menyalakan dan mengisi daya perangkat elektronik dengan baterai lithium serta menggunakan powerbank selama penerbangan. Pastikan powerbank dalam keadaan mati atau tidak ada perangkat yang tersambung. Kami mohon agar powerbank ataupun perangkat elektronik lainnya harus dibawa secara pribadi dan disimpan dalam tas jinjing yang diletakkan di kursi atau di depan kursi Anda, serta tidak disimpan di tempat penyimpanan di atas. Terima kasih. Ladies and gentlemen, for safety reasons, it's strictly prohibited to turn on and charge electronic devices with lithium batteries and use powerbank during flight. Ensure the powerbank must remain switched off or no devices are connected. However, powerbanks or other electronic device must be carried personally and stowed in carry luggage under the seat or in front of seat passenger. Thank you and have a very pleasant flight. Para tamu kami yang terhormat, saat lepasan Anda sudah dekat, pastikan sabuk pengaman Anda dan anak Anda terpasang dengan sempurna, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Kami informasikan penggunaan telepon genggam yang menggunakan pemancar radio yang terhubung dengan perangkat audio tidak diperkenankan saat ini. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in preparation to take off, please ensure that your seatbelt and your child seatbelt are securely fastened, and make sure your seat bag is upright, the table is low, and your window shade is up. We would like to inform you that the use of mobile phone and headset is prohibited for now. Thank you. Flying to the takeoff station.